Mam Radio. Wallahi, al-Jannah fi Firdaus. It's our limit, inshallah. Amen. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد عبده ورسوله اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم أجدي فو إذا أتون فو نعمي أسي مصنف فو إيا إمام Abdullah Yusuf Bamba eneso nyame nadumu yasani mwabishia ewo yejumedie ayatu ne din se focus on Islam na eneso so eye memenda so die nimse eye awade ehunsem ena yade ebremo. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Eya wade hunsem agidefo ya boy humodin bia beye ebre kakrani ama nkyerɛkyerɛ kakra a yebetumi yɛde abrɛmo. Na sabri de eya na wɔtwe sɛ na ebra yihyiaye na ye kasa no eye introduction sɛ yɛbobɔ ɛyɛ enoma bi ɛso ɛwɔ awade ninguye anase toda yɛ kase awade gyaye yɛbɛka sɛ aware no gu ɛna ebia agu ɛne ɛkyerɛ ɛkwan ahodoɔ a awade ɛfa so egu yɛsi obi wɔ hɔ ɛfɛ ne sɛ at-talaq ɛno ɛne sɛ ɔbarima ɔgyae ɛyɛ ɔbaa ɛne ɛwɔ bi ɛfrɛ ne sɛ al-khulu ɛne sɛ ɔbaa anaa ɔbaa no abusuafoɔ ɛbɛpere ɛyɛ awadegyaeɛ ɛde ama ɛyɛ wɔnom ɛbabaeɛ anaasɛ wɔnom de hyeɛ ɛnam sɛ ebia ɛhaw bi ebia wɔfam ɛwɔ awadeɛ mu. Yebehu sɛ yɛsi efiri bi sɛ azihar sɛ ɔbarima ebie n'ano na ɔde ne yere ɛgyina ɛyɛ ɔbaa biara a wɔware no a enyi yie ɛgyina brɛ sɛ nini anaasɛ ne nuaba anaasɛ ɛyɛ ne sewa anaasɛ wɔn a wɔkeka ho ɛna ebehu bibi yɛfɛ ne sɛ al-ila ɛno sɛ Oba se obarima bi a wɔtwe ɛyɛ ne yere aso enam bibi a wɔyɛ ya ɛmfa no kwam nti wɔyɛ na adwen sɛ wɔtwe no ho afiri ɛyɛ ɔbaa no ho. Islam som de mmara bi aba bɛtɔ sɛ obetimi ayɛ saa na emom yɛ wɔ bebi a ɔwɔ sɛ wɔkɔ esi so wɔtra hɔ a ɛne ne te sɛ ɛkeka kɔ ɛyɛ awareguyɛ no no ɛna ɛsa ebo bibi so se befre bibi se al-li'an no so akwa se oba nikunu ebo no sobo se wafa nachi anase wafiri nachi anase woni be ma foforo bi ehihye ho
anaasɛ wɔne bɛrima foforɔ bi ada anaasɛ nyensan no a ɔbaa no enyim no bɛrima no sɛ enye ne dia wi ni nyinaa no eba Islam som eden hye bi ato hɔ ede masa awarefoɔ mienu no kwan a ɔsɛ yɛde ɔmo fa so nti lean no kyerɛ sɛ akwa yɛ sɛ yɛkɔdi nse na yanome yɛ ho nti wi no ɛna na wɔtwe sɛ nna no yɛbobɔ so bibi ani ɛkyerɛ nti yɛbɛka awareguye ana awaregya yɛ ho asɛm a saa no ma wi nyinara no ɔsɛ yɛbobɔ so ɛne ɛsa hunu bibi ɛfɛ ne sɛ ida ɛyɛ brɛ ebi anyame atwetwa ato hɔ de ama ɛyɛ ɛmmaa sɛ wɔnom ɛtena sɛ wɔ saa brɛ no mu na wɔnom atwɛn wɔn ntumi ɛnware wɔn ntumi di awade ho nkɔmɔ kɔpem sɛ wɔnom ebefiri saa brɛ no mu wi yɛwɔ neɛ ɔbaa yɛagya na awade deɛ ɛteɛ ɛna yɛwɔ ɔbaa kunafoɔ deɛ saa brɛ deɛ yɛyɛ ka awaregya yɛ deɛ ɔbaa wɔtwa bra yɛse ne deɛ sɛ ɔbɛtena ase ɛyɛ bosome mmiɛnsa ɔbaa wɔntwa bra yɛsɛ ɔbɛbu no nsa ama ne ho ate ɛyɛ mprɛnsa anaasɛ yɛnka sɛ ɔbɛbu no nsa mprɛnsa anaasɛ ne ho bɛte mprɛnsa ɛna ɛyɛ ɔbaa pemfoɔ ɔno nso no deɛ ne sɛ kɔpem sɛ ɔbɛwo ti saa nnoma wei ɛna ebi ani gyiri sɛ ɛna kakra di anim yi saa nnoma ɛbobɔ so yi ɛhɔ ɛna yɛn nsɛm bɛgyina na adɔfo a mohwɛ yɛn ɛwɔ mam online tv wɔn a wotie yɛn ɛwɔ mam online radio facebook youtube ɛne ɔmo a yɛtaa no wɔnom so ehyia ɛyɛ adwoada biara Ghana time nɔnkono ɛkɔ nɔnkono fa ɛwɔ alpha 104.9 adeɛ baako a ɔwɔ sɛ gyidie ni biara etimi hu sɛ gyidie ni barima anaasɛ ɔbaa wɔn kan hu no sɛ awaregyaeɛ no ɛnyɛ no ne anamɔ a edi nkan a ɔwɔ sɛ nipa tu ɛwɔ nawareɛ ɛbrɛ ntɔntɔwa abam sɛ ɛyɛ ya awaregyaeɛ daabi wɔn sɛ sɛ mbɛkaeɛ anora a na ɔtwe sɛ n'ani ɛka sɛ kɔmhyɛni sɛ inna abghada alhalali inda Allahi at-talaq sɛ otumfoɔ nyankopɔn ade a wama ho kwan na emum wɔn pɛ wɔkyi n'ani nyɛ ho ɛne awaregyaeɛ nti awaregyaeɛ ɛsan sɛ ɛho sunsuansoɔ no dɔɔso wɔanhwɛ koraa na anwie awarefoɔ no nko aso na atrɛ akɔkɔka wɔn mma ebi koraa na abusua mmienu no na awaregyaeɛ ho sunsuansoɔ no na akɔkɔka wɔn anya sunsuansoɔ papa nti ɛno no ɛnyɛ ɛno ne ɛyɛ anamɔ a edi nkan a yɛbɛtumi de asɔ yawadeɛ mu ntawantawa no ɛno de akɔyɛ sɛ yɛ bibiara anya yie no na akɔ wie hɔ nti yɛfa saa akwanya yi nso na yɛbie ɛnoma bi ani a yɛbɛka sɛ arab ni bɛka sɛ kaifa nata'amal ma'a al-mashakil fi az-zawaj how to handle and how to manage a dispute in marriage ɔwadeɛ deɛ ɛdɛne a akasakasa betumi asi ne senti ɔwɔ sɛ awarefoɔ etumi yɛ ahoboa sɛ wɔn mo ankasa ɛbɛfa ɛkwan bi so sɛ mentimi ho ase bi ɛba wɔn ntam a ɛkwan a mbɛfa so ɔbɛtumi aso ano na anyini ankoduru mpempensuo bi a yɛso ano a ɛnyɛ yie enti yɛbɛkyerɛ akwan bɛyɛ kakra bi ɛwɔ ha sei ne di nkan
Komsheni hadith bi a yɛkyerɛ aseɛ ɛwɔ ɛyɛ brɔfokasam. Also, do not let dispute stay until the next day, but solve it in the same day. Ɛne sɛ ebere biara sɛ akasakasa bi si ɛyɛ awarefoɔ mmienu ntɛm a komhyɛni kyerɛ sɛ ɛma yɛ ntwentwɛn so sɛ yɛde kɔ akɔhyɛ ɛyɛ da foforɔ. Ne mu problem no ɛhaw no mentumi hɔ so no ɛbaeɛ no a saa berɛ no a yɛ mmɔmmɔden sɛ ɛbɛtena ne yɛaka ama asi. San sɛ bonsam na kwan dɔɔso. Ebia meka sɛ ɛnyɛ asɛm biara. Ne mu mo anka no prɛko pɛ na mo gyae ama adeɛ akye so no. Bonsam betumi afa kwan bi so. San sɛ mawadeɛ no awadeɛ biara yɛ Nyankopɔn nyame nsa wom saa na ɛbɛka no. Nti adeɛ biara so a nyame nsa wom no ɛka bonsam ko ana asɛe. Nti ntawantawa ne mentum ho ase na ɛbaeɛ no yɛ mmɔmmɔden ne yɛ ntumi anka no hɔ a na yɛ ka sɛ yɛ gyae ɛde ahyɛ ɛkyena a ɛtɔ da nsɛm bebree bɛsi. De akɔba sɛ bia na abufuo no wɔ soro yɛka a ɛnyɛ yie ɛna ebia ɛtumi ma ɛho mmerɛ kakra. Sɛ nte saa adeɛ ne yie mu deɛ asɛm no ba a ɛma yɛn mfa nkɔhyɛ da foforɔ. Saa da no a awarefoɔ mo mmɔmmɔden ansɛ mobɛka ama ntiaseɛ ɛyɛ adwuma. Ne ɛtɔ so mmienu yɛwɔ ɛyɛ aya bi ɛwɔ Qur'an mu. Ɛwɔ sɛ agyidiifoɔ ɛtaa kae saa aya no yie. Onyankopɔn na ɛka a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wasi wal qazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nyankopɔn sɛ ɛne wɔn a wɔhyɛ wɔn ho so ɛwɔ abufuo brɛ anaasɛ wɔnom ɛka wɔn abufuo ɛhyɛ na wɔn de wɔn a wafom wɔn no ɛmfom soɔ ɛkyɛ wɔn. Abufuo no aba na nipa no atumi ahyɛ ne ho so wɔama abufuo no mom ankontro no. Abufuo no antumi no ampia no ama wankɔyɛ nyame akyiwadeɛ bi. Ɛsɛn sɛ abufuo ɛho ahomte. Ɛba nipa so a wanhwɛ yi a wobɛyɛ bibi akyire na wanu ho. Enti wal qazimin al-ghayz ɛne wɔn a wɔhyɛ wɔn ho so ɛbrɛ abufuo aba wɔn so. Wɔnom etumi ka wɔn abufuo hyɛ. Wal 'afina 'anil nasi ɛne wɔn a wɔde amanfoɔ mfomsoɔ ɛkyɛ wɔn. Nyame ewie no wɔso wallahu yuhibbul muhsinin. Nokora sɛ otumfoɔ Nyankopɔn ɔdɔ wɔn a wɔyɛ papa. Ɛna nimdefoɔ bi sɛ wɔdɔ wɔn a wɔdi dwuma a wɔyɛ ne yie bi so nkyerɛ mu no. Nti awarefoɔ ɛdɛnea obi ɛbɛhyɛ obi abufuo, obi nneyɛ bi ɛbɛhyɛ obi abufuo. Sɛ yɛ nida ho anaasɛ nyɛ nida ho bɔmmɔden na kae saa ayɛwei na hyɛ obufuo so na gyae ma ne nka. Ɛna komhyɛni nyame nhyira n'asomdwe nka no wɔse laysa shadidu bisura'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Wɔse sɛ yɛka sɛ obi ho ɔdene a ɛnyɛ ahoɔdenfoɔ no ɛne obi a ɔboro ɛyɛ enipa. Ɛsɛ asumasi mantam ha wabu obi asi kurom ha obi antimi no ne ho ɔden komhyɛni si daabi ɛnyɛ ɔno ne obi a yɛka sɛ obi ho ɔden ɛnyɛ ɔno saa onia no. Na mmom ahyadidu ahoɔdenfoɔ no wɔno ne alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab ɛne nea wotumi ɛhyɛ no ho so ɛwɔ ɛberɛ a ne bo afu. Enti awarefoɔ nkae saa aya yi ɛne saa hadithi. Enti yɛwɔ bibi ɛfɔ ne sɛ
yɛtaa te sɛ ɔmo sɛ tit for tat. Ebia ɔho kani ne buofu. Wakasa ɛne no wɔsoro abufuo wom. Menhwɛ ɛyɛ na abufuo no. Ɛma wɔso ntumi ɔmbɛka sɛ ebia wɔso de saa ɛna ehyia no. Ɛsan sɛ mfomso mmienu no ntumi ɛmma yɛ adepa. Barima oyere buofu. Mehu no sɛ na meyere enya wo me na meti sika bɛ ware o. Na otum kasa manim sa ne buofu a da bi ɔsɛ wo ba fam. Oba sɛ ukunu ebufu a memfa abufuo enhyia no ɔsɛ wo ba fam. We ɛka yɛn ɛyɛ osuani bi a ɛfɛ ne sɛ Abu Darda. Wɔka kyerɛ ne yere wɔsɛ idha ghadibtu farudini wa idha ghadibti raditik. Wɔsɛ me yere ebere biara a wobɛhu sɛ me buofu no ɔsɛ ojojo ɛyɛ makoma. Sɛ wosu bufu a ɔsɛ me pawatcho ɛma wakoma ɛba fam. Wɔsɛ fa idha lam takun hakadha ma asra'u ma naftariq. Sɛ amane saade a wɔsɛ ne nya ade bitimi atena entem bɛte ɛyɛ entem. Enti yɛhwɛ ɛyɛ nkyirimu a mode maa yɛn. Wɔsɛ if you see me angry, calm me down. And if I see you angry, I will calm you down. Otherwise, we cannot live together. Oberima no asema waka yemfa dusua mfirim. Tibere biara no se baako bufu a o se baako no eba fam na ojojo na koma. Se amane sa na woso odi abufuo ehia ho kani no a na ama asem no be wiase na aginsemu. Nti awarefo we nyina ya kwan a ye befa so aso ye ntawantawa na mentimi ho ase bi ebeba yentem o ya wade mu ekwan no bi eno no. Ye besa hwe anamo a esadi obiom. Sanse awarefo nya tede a yedenia bibi ebesi. Arab ni se fakir fil musabbabat. Fakir fil musabbabat. Ento biara ebesi bia no na nam bibi enam nienti a ma santo anto no bai. Oba ni kunu ebiri bia ntokwa. Owose ye dwene ho ni yehu eye the causes ede be ne nam so ema saa asem wi esi. Na empempi ntawantawa a ekoso ewo enipa asetena mu no yeba yempen ne nam so ma asem no bae eno anse o malam nyabota wade de saa nete oba oso nyabotre ayefro de awade de saa nete nti munya abotre na nyankopon nyei we akwese obi ubebi ye no akono penkela de ono mo abonse na ajojo eye ono nim entu eye yade no ase enti asem no a aba no osa awarefo mienu no etimi tena ase obia wonfa nkwa adwenwim no hu na edebe na ema saa akasakasa yi aba se yedwene no na yehunu eye adekoro no a na yetimi yi saa adekoro no ayeden afiri ho se yi firi ho a ene saa entowantawa yi ensensi biom se bibi besi a na ye de foforo ne mu na nyewei nim se amane sa na ye kase o nya abotre awade de saa na tie nya abotre awade sa nya abotre nse ni nya abotre ni atena enso ye kyena ade a esi ye ma ya nte ye ho ase e ma ntowantawa no eba ye no saa de kono abesasi biom enti problem bi eba
Also, do not spend time thinking about the detail of the problem, but you must rather think about the causes. And say, na enhwe ebia how no aba no kese ayo ne ne nam ho nya da bi. Nemum ne also odwene ho no say, ediem ne nam so e ma sa problem yi e bai. Was it because knowing the causes of a problem is half of a problem solving? Is that unyehu eye ne nam so e ma e how no ana mentimi house no say munyehu no ade nam so bai a ase e how no ye chemu mienu a mayi e fa ayeden afiri ho. Nti adofo ne tosu bi mu ebeka was it ijad eye halil waqi'i, finding the real solution. Gideoni yamsumni we eya ade a wo say san ehwebiem. I say asam no asi yenso asam no ewa niso we na ye muskenat ne ebeye na asam na aka eyensensen musa nimum ose ekọ ase ekohu ne ye so ano anase ye tu ase kura se ebeye asa ehaw no ensan emabiem ewa yasetenam. Agidi fo nyamsomfo yensan enhwe awarefo ekoya mafa so a muntemu ntawantawa mentimi ho ase mbutumi aso ano obesie without a third party abra obi amfiri abonten amewura muntemu asem no si a ewo se obi aye direct ya kan say how adia how adia ohukani na ya wo mpe no how no awom no kasa how no ntawantawa na asi no o eyaudi na ewo mu no de kan no ne mo menye wa adwen se o pese o bo ohukani nsobo se wono na anye ni yi so o kasa o ye ne sa abonso wono so be kasa bia o pese wono so defend no ho enti how no mum o de kan no enti wo so awo eye efa no ho ano so ohukani no eka eye ne eha no a tenase na mohwe na muntimi enyisa ehaw no emfiri wo so a wo kan wasem no memmo obi sobo so wo na wayese dabi na emum ne ehaw no bomoden a na fa enumum eyeden etudwa ejidefo azembi na eyemsere was it never say never or always. Men kase debida ana kura ana se ebrebia awari fo sa se mu mamonka men ka se kura ana se ebrebia oba woso uhia eye wukunu mu a san se adwuma na doso ewo so entika o pesenka osora no pa bia na ko ndi dwuma bi emawo emfato ho o kan se ebia miwura ana asumasi mpacho mbese sisi no aya adwuma no boro me so anopa entika osora no pa anka yesa adwuma we se emame o kan sa na baba yinkita hundie ewo ne ntem wono so adwenkyere bia wode beba no men kasa wo efi adwuma wonya hwee wo fi ha unye ha wo kan sa unye hwee wo fi ha ebre bia wo de ote phone so na o mia phone ebre bia wo de why busy ebre won say never say never or always men kasa wonya hwee wo fi ha da unye adwuma bia wo fi ha wo de ebre bia de wo ya ni se ebasa wo hye na bufuo adene so ko wo kan no kwan bi so a ebetima yinkitahudie wo woni ntem oh the nti ama mentumi mo no mepene sa demom adwuma no o se time sei nti waka amate meye sei aboa
ene de akwese mo adwene ho ne mo wo de fie ha wonye adwuma bia ofi ummoa ewo adwuma unwummoa odwuma bia mu ofie ha ebre bia wo de se ya na wo ye eba sa no a wadi kan ma nipa no wadi kan ahye na bufuo enti de wonso be kan se na wo soso se na wa ohu oba be defend no ho be wi asa asema wo senka moka mana eye eyi no ekwa akoye asem foforo ti awarefo sanu mawi nyina yenhwe akaba emienu bi na yahwe na sebepe bi agina agidiefo obi ena ka na asem se ehaw anase entawantawa anase enfumsuo bi ewo nipa ho no ebi wo ho a yetimi eso ano ebi num so yebetimi aso ano na emum ehia mre ene ebi so wo so a yeso ano a yeyifiru a enyeyi enti awarefo muhu titru ye bema no enye obema no ko ba no kra so ka ho bi how be obey what is opposite utu ase prekope utu ase pre ubo homo dis opposite utu ase prekope no na asa kofa how kese bi aba eso sene ne wo ho no endi o se yehu sa enfumusuo yi eyade ebetumi aso ano ententem ebetumi ayi afiro ebetumi acorrect ententem ebetumi asiesie ententem se yenu bia ene o se boy homodin se ebetumi asiesie na bi o soso a ye ka se asiesie ententem anya de be yie ebehia mre kakra ni panameka sei sa suban we watene mu ache ansa na oba be ware oso pese kasa ada no ana sa mreti awano a utimi sa ade ne firu nsem eno no de enya de a eden enti hia ebre nkakra ni yesiesie nkakra ni yesiesie nyame ya adoma beduru mebinu na afiru ho nemom enfumsuo bi ana problem bi o ha eno no ye kasi ye tu ase ana ye siesia enyeyi memmo homoden se opeso tu ase ni mo wo mom na o se osesa na utumi kopu ana wo adjust to sa problem no enfato ho ukunu ana wo yere o se na kokko ha no adikiti obi ene ne bofu abufuo so no aiba beye wono so no abe eka no ho enti ukase uyi a utu ade na se a enyeyi enti ni oso ya na se wo na oso ofa kwan uhunu ekwan a obefa so ene nipa no atena se abufuo no eba ni oso wo ye na emomuntimi kase bi opese wo je abufuo no ukasa wo ye yi a eden nti wo mom na wo so fa ekwan bi so se nia obesi ene na atena ebra okuta sa asuban no ti awarefo owo se yehunu ni ekoso ye ntemu no problem na na se mfomso no a yemu bi eye na eden tawantawa eba no eye ni etimi etu ase preko anase ni hia mre anase ni etu ase a enyeyi ni nyina osi yehu agidifo ni ebesan akabium ene se awaresem eni se yedipi abonten bibi akoso ewo wo ne hokani ana hokafo no entemu a yemmomode anse sansam no yabetimi amano akan ewo yentemu ensan se
Say ya mo ehumode anka ewo ye ne ntem. Na ye de pie abonten. Say ye kususu ho akyere amanfo, ye namfofo. Na ye tie wo mo so adwenkyere. Eba saa na adwenkyere no be dɔɔso ewo ya wadiem. Eba saa asɛm a ebi anka ebetimi aka na ntiase ye adwuma bo se na hade na eye kese. Ti wie so ya ade a wo se awarefo no etimi ehye no so. Ebio awarefo oba ne bema se asɛm bia eba na se bia hokani no wo ma asɛm bi so a wono ohunu se eye ehaw edema mo ana eye ehaw edema wono no se wo hya ase se wo kasa misrew se ti biara no fa waso ene wadwen FM no netie ne woka so woka na nanusia na oso wo de a na oso waka nimo so wo ma asem no so no wa ma na no ansi na okoye se ne woka no wunim enti wo ma na no ansi anti waka na asem ai den ahye eno so nya de ebeboa enti yentie ebra ye ho kani wama eye asem bi so abranta onto bi aba wama asem no so a yenya abotre na yentie yemfo ya adwen ma no yentie ne woka wono so na adwen kire yentie yewie a na yesoso ne ewo no ne yaka ebeboa yen am yetimi aso yensema no na yesa de ensem no yede eba besi no se awarefo mienu mentimi ho ase ewo muntemu anase ntawantawa bi aba muntemu a yebesre eyedenia ebia baako afom baako eyedenia baako afom baako anase se yakoba se obi anfom obi dia ene bi na ntiase na anya adwuma nti basa se baako sha ase se wo kyerɛ ne nsɛm na no si na se wo soso ode eba ye besre eme obi anya na adwen se opese o defend no ho na ono no de no ene be ye nokre de ono ogena so no ene opese o defend na ye nokre eba sa no a mbetumi aka maade ache maade asa maade ache munya eye ne pomasibre ni mo yenye ya adwen se how no aba no ena ye pe kwan ya befa so a ebetimi asi ano ni senti ebre nsam no ekoso no se ni obehu se wono ena afom no wonya kukuduro na wonye no mfom so ntum ne won pa ba ko na chew se ye wo berima no sanse wo na mire bia no ohu se wo soro nya kukuduro na kachire eya wo yere se nokre wasam no mehu se wo na wo de eye na me no manya de ntimesere wa jamanenka saa kukuduro wi eya ade a wo sa warefo onye enya ebre biara mfomso beba no yenya kuduro ne anyintum na ebesere se nipa no so gye mfomso tumu a ema yemfa no nya reference point se ebre bia asem bi besi no na yerefe ye twe ya adwen akokosi ne esi bre bi no a meka ye na wogi dabi ye sanfa no mabiem eme nsan hunu se ebia nipa no wafom no wage no mfom so atum no ye de beye enyinaso bi e da bibi de atia no tiwe numa bi a wo se hye no so na etoda ye se awade sem yemfa mpia abonten yensusu hu enkyere amanfo abonten yemfa nko yebusuafo anim sense yebusuafo wonu how bebre mpempi edema eye awade do ta de onsem kosusu hu kyere unuama eye unuamarima eye wo maame ene obusuafo wo fie a etoda wonum ebe mo otu anamo bi ebe wiase obenu ho
no mo sere nti asɛm no mobɔ mɔden ansɛm bɛsɔ ano wɔ fie moya na anyeyi ana na mo nyina mo yɛ mo afom deɛ sɛ mpɛsɛ mo so asɔm na no ɛnde ɛba saa no a yɛbɛtumi apie abɔnten ne yɛ akɔ akɔpɛ ɛyɛ enipa bi a wɔn yɛ ɛyɛ trusted wɔn yɛ experience na wɔn sa yɛ expert nipa a yɛgye wɔn mu gye sɛ wɔn mu yɛ nipa papa wɔn mu wɔ nimdeɛ wɔn mu wɔ suahunu nyɛ de asɛm no akɔ akoto ɛyɛ wɔn mu anim abere a yɛwɔ adwene sɛ yɛhia mmoa sɛ ɛbɛyɛ a nsɛm bi a ɛrekɔ so ɛwadeɛ mu ebɛtumi asɔ ano ebɛtumi asiesie nti na nyankopɔn ka kyerɛ ɛyɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam nyankopɔn sɛ wɔhyɛawiruhum fil amr nti nipa deɛ ɛdɛni a asɛm bi bia na ɛboro wɔ ahoɔden so ɛno deɛ akwanya ɛbɛba ama watumi asusu ho akyerɛ ɛyɛ nipa bi a wonim sɛ saa nipa wei deɛ bɛtumi aka ma asɛm akyerɛ no saa nipa wei deɛ ɔwɔ nimdeɛ saa nipa wei deɛ wɔyɛ obi a ɔwɔ suahunu woka kyerɛ no a sɛ ɛbɛyɛ a wɔso bɛnya n'adwenkyerɛ na ɔde aba bɛka ɛyɛ wɔ so wanamɔ no a wotuo no ho na wode ɛyɛ asiesie ɔwɔ awadeɛ mu nti saa nnoma wei nyinara no ɔwɔ sɛ nipa tumi tra saa nnoma wei nyinaa ansa na ebia awaregya yɛ bɛba a na wakɔ akɔdwene ho ɛsɛm sɛ nyankopɔn kaa no koraa nim ɔse fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma nyankopɔn sɛ ebi ade no yɛayɛ bɛrima no afa kwan bi aso yɛdeɛ yɛnhyɛ ase mfiri ase yɛn ho sɛ bi ntawɔntawɔ a ɛwɔ awarefo mmienu ntam no ano ayɛ den nti ba saa na ɔwɔ sɛ yɛpɛ ɛyɛ arbitrators ebi bɛfiri bɛrima no afa yɛpɛ nipa bi a n'abi mu dɔ a ɔwɔ nimdeɛ ne suahunu ɛwɔ firi bɛrima no afa na obi so efiri ɛyɛ ɔbaa no afa na wɔn mu aba abɛtena ase na wɔn de nsɛm no akɔ abɛnbɛn mu ne ehunu sɛ ebi asɛm wie yɛmfa nto sei anaa yɛmfa nto sei anaa awaregya yɛ no mom ɛna ɛbɛboa awarefoɔ mmienu no nyinaa wie no ɛyɛ faana ɛyi ne mo yɛmpepere sɛ ebi ntɔntɔ ba awadeɛ mu no a na yɛ sɛ yɛkɔgyae awadeɛ ɛnna wodi wie n'akyi a wɔbɛgyae awadeɛ saa nya adeɛ wɔbɛtumi awadeɛ sanni sɛ awadeɛ deɛ ɛyɛ dani a ntɔntɔ bɛbɔ mu ne mo ɛkwan a ɛbɛfa so na biribi ba a ebitumi asi ano no ɛno ne adeɛ a ehia hadha ma indi wal ilmu indallah wa barakallahu li wa lakum bil qur'ani wa sunnah ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. نعم Imam yɛbɛda ase topic ni nkyerɛkyerɛ mu na ɛm sɛ yɛyɛ program na yɛ live wɔ Facebook, YouTube ɛna Play Store mo a ma download app na mo tie via TuneIn, Modern Ghana ɛne live online radio ɛne yɛ app na ankasa wɔ Play Store mu nyinaa mo follow dwumadie ne live na ɛm sɛ questions bi abɛba hanom na yɛbɛfa no one by one na baabi a questions no nso firi baeɛ na ɛm sɛ ifiri yɛ maame hɔ na yɛbɛsrɛ ɛduru baabi a hwɛ a na yɛabɔ ne voice no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkyerɛmu no yɛbɛtumi ɛnya ne yie na ade so a benefit. Ɛm sɛ question number 1 was if a man seeks for a divorce na sɛ ɔmo te the same room a ɔmbɛtumi atena the same roof ansa na ɔmayɛ ida no awie. Nam megyedi sɛ wei no yɛka okay. Ne wɔ mu no sɛ Nyankopɔn ɛberɛ a wɔde ida no ho hyehyɛeɛ no ɛreba no wɔse askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum. Bibi a mo ne mmaa no teɛ no a mo so mogya wɔn awadeɛ no sɛ yɛsengi room a ɛno amu ɛna ɔsɛ mo nyinaa motena. Okay. Wonni kwan ebia na akɔba sɛ bia bɛrima no ebia na ne yerenom ebia na ɔnom yɛ ebia bɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa ɛna wakyekyɛ nna no wɔ mo ntam. ɛno nso yɛ follow up question. Yo ɛno saa ndɛ sɛ ɛba a bɛrima no wɔdi ɛna no a ɔwɔ so ɔno ɔbaa no a wɔgya na awadeɛ no no ntoa so. Uachiri we mawi na nka ade no na to so se
Oba bema ni siki for divorce. Oba no say oto awade so a kwan ben days no be days ni de obekọ nse ni osukọ enna no wo che enna no wo emerima no emma no tem no sa pepe no obekọ ti da na 3 months no and the obeto 4 days obeka 4 days o de sa kopim se 3 months you know ebeso okay ni mo so oba bibi a oni nete dan no oni nete mu no say single room no oni nete mu no bibi oba no te no ehwa e no oni oba no be den ebetra okay when you kwan ena woni kwan so okaso bia oba no ensa no ma anya den enko it is never accepted ele bia ndenya enye ne munde akoba se bia oba no wo tena fie ho a ebe ye haw e dia ma omumienu e bia ntokwa no yakon ye hiesie ye bibia enye yie enbi sa de eho asem kanko anase bia bema no akwache na yere se e bia be oni bema bi ehedem enti enu de na akofa ase bia ba enye sa de bema no nyankopon se wala tukhrijuhunna min buyutihin emamu nyi wonum emfiri wonum afie mu wala yakhrujna na omusu ni kwan se obepie afiri efiri ho nti ida ne de edem ho na bibia na okay ebesreti for say mo de be che ene mote say dede bi ekoso background em say form ho bi ye dwumadi bi wo ho nti dede kakra ba mesre say mo de be che na imam should a man give the woman housekeeping money until the ida is complete and adia o say be ma no eye I said ye obebo na akohoma saa akopem say ebre no be so na oba no eko wo kokura no a obesan sum no oh okay ha meka osum no ase migiri se mumutipi na obeja no kwan ha nso eno so no ekwan ja no so wo hwe no ho na ha oden no de ja kwan sum no in all situations say be man na esiki for divorce a obesum so oba nso na esiki a eno so be man na be sum inshallah akwan se oba no na busuanfo anaso oba no ankasa na eba besere eya wadeja ye dia eno no nhyehyɛ yanko okay ha eno de mpo de nimdiefo kyerɛ sɛ eno oba ida no bosome baako oba no na esiki a ndi oba ida no bosome baako wow obebu ne nsampre baako pɛ sɛ bia na pressure bi ntina ma wode ɛyɛ sɛ ayi no enti eno no de be ma no wokɔ ware oba no ne tirisika sika wode kɔɛ lefi no no ma wode kɔɛ no ɔsɛ oba na busuafo no saade saa no ma no ebre be ma no na be ma no ya na se nyankopɔ sɛ illa an yafuna aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah de ebia emema no ahu se da bi nyahwe me majai ayeden ache so wajai ache de a ene ne no ano ende oba no bekɔ ne saa oba no be ma no nsum no okay ha saa oba no no besra wajai no woni nsum no ne mum se be ma na ejai oba no de a ehɔ na ɔwɔ sɛ be ma no eden esum eye oba no nimu so oba mum na esre de a ɔwɔ sɛ ɔrefa ne be ma no no ma ɔde baaye no osade ebra no sika ɔde baaye a yɛde ware no no ɔsɛ otue sika no ɔde ma be ma no okay imam de adru na em sɛ agye sɛ ye my voice bem so we ni eye deep on ti ye besre momi we de wada roma enya ade a wotaye nti ye sre ne abo voice no sɛ de be ya others ne ye beti questions na se na imam so I explain yi nti insha Allah na Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Imam Baba, amiasum jenka mchiawa no pay. Yeshe haya no pa 639. Edo tumfoja kupasi. So dene akaya ho. Odi aware mun sama baidi. Problem we Islam mu aya edi aware nsam ne bibie eba mema no sisi ma ema so sisi mema ne nyina no odi abaidi guso ye kyerɛkyerɛ ya adwene afa ho abusa ho questions said the mososo amunye numude no bode bɛkɔ nje no ama obia yɛhunu kwan ama ne mema nyina ye bɛfa so question ba akososo abepa akyɛw mede ba bebusa biemu ne sɛ ko ba se be ma no ne yiri mu ye mienu ansa na bebusa question bia no nenum de esisi penti enam de ye ho questions e bebusa ama ma na mema nyina ye hu ye ni so a awale mu enu nti era bebusa question na me question e to so biemu e ba ne se
bɛrima no yere mu yɛ mmienu ɔwɔ panin ɔwɔ ketewa panin no te ne baabi ketewa no so te ne baabi yɛ baabi a wɔn nyinaa te mu ɛnyɛ baabi a yɛha adan panin no te abusuafie mu a yɛ a bɛrima no na ayɛ extension ɛna panin no te mu ansa na wɔbɛware ketewa no ama nyame aboa mu wɔnyɛ asase ɛna ketewa no gyina hɔ ahwɛ ama yɛsi saa ɛdaa no wɔn si daa no deɛ na yɛde panin te ne baabi yɛ bɛrima no abusuafie a bɛrima no na ayɛ extension ɔbaa no te mu eti wɔware ketewa no na ketewa no soso de ne maame na te fie eti ɔbɛte fie ansa na bɛrima no bɛnya asase a ɔma ketewa no bɛgyina hɔ ahwɛ ɛsi saa daa no ɛde ama no to osi wie no ɔma ketewa no bɛtena mu na kyerɛ sɛ deɛ akɔsi ara sɛ metwitwa so na ayɛ ntiantia esisi sɛm bebree aba mu a yɛ akyerɛ sɛ bɛrima no ɛkwan asisi sɛ ɔde ketewa no nam so no ɛnyɛ asɛm papa ama ketewa no hu sɛ ɛkwan a ɔde nam so no ɛmmoa no nti ne ɔntumi nware bɛrima no bi ɔbɛtu ɛma wɔtu yi sisa do no ɔma bɛtena ne maame fie ɔde bɛrima no wɔ nkwadaa mmienu mmarima mmienu ɛna ɔbaa yi tu bɛtena ne fie wɔtu bɛtena ne fie no bɛrima yɛ ntumi amepɛ ɔbaa yɛ kyerɛ kwan saa time na bɛrima no yɛ adwuma baabi na wɔde kuro Ghana hɔ bi ɛna deɛ kɔtwa yɛ mu ara ne sɛ ɔne bɛrima no maame ɛne ne papa no na te fie baako no a wɔasi awie no ɛna ɔte mu nti mmerɛ a wɔtu yɛ ɔbaeɛ no bɛrima no maame no ne papa koro te mu abɛpɛ baabi ɔde ne ba no koraa bɛsoɛeɛ nti ɛsɛ wɔhunu sɛ wɔtu akɔtena no maame fie nti bɛrima no so baeɛ a wɔabɛpɛ wɔn kyerɛ kwan wɔabɔ wɔn akɔ homaa da afitwa mu koraa na bɛrima no mɛpɛ ne kyerɛ kwan ɛna wɔte ne baabi eti wɔte ne baabi na sɛ akyire no bɛrima no etimi wɔ amona akɔ homaa ne ma school fees yɛdeɛ wɔ anyɛ hwee a bɛpɛ nkwadaa no kyerɛ kwan na ɛsɛ akɔba sɛ ɔbaa yi maame na ahwɛ ne bɛyɛ a eti akyire yi ɛna bɛrima no ewurawura mu a na kyerɛ sɛ wasa afa a ɔbaa no tu firi hɔ a wama ne yere pɛni no atu afiri ɔno na extension no a wayɛ afiri n'abusuafie no mu aba abɛtena baabi a na ketewa no egyina hɔ ma a yɛsi daa no wama pɛni no atu aba abɛtena hɔ yɛ asɛsi a me ne ɔkasa yi ketewa no da so te ne maame fie aba sɛsɛ bɛrima no ɛtumi asan abɛfa ɔbaa no bio ɔbɛfa ano a wɔamfa ne so ɔne ne nsa akɔtena ɔbaa no te ne maame fie sɛsɛ nyinaa ɔbaa no te hɔ ɔne ne mma te hɔ yɛ akyerɛ sɛsɛ bɛrima no wapɛ kwaa bi soɔ ɛna wasa abɛfa akwadaa no na saa asɛm no n'ani so paa no ɛne sɛ na afini no ɔbaa no to bɛtena ne maame hɔ no na sɛsɛ no wɔyɛ bɛrima no ɛyere bɛrima no na yere ne ɔbaa no yɛ ɔbaa no bɛrima no afa kwan aba bɛfa ɔbaa no bie ma ɔno ɔbaa no nɛteɛ yɛ sɛsɛ ɔbaa no maame ni hɔ ɛdeɛ ɛna kyerɛ sɛ ɔhu sɛ ɔbaa no maame ni hɔ no ɛna wapɛ kwan bɛ ɔbɛfa no yɛ kyerɛ sɛ eduro pɛde na so ano akɔda hɔ eduro ketewa no na so ano abɛda ne nkyɛn nti mpɛsɛ busa sɛ saa awadeɛ no ɛyɛ awadeɛ anaasɛ ɛnyɛ awadeɛ ɛno so no mekɔhyɛ bie mu a ɛɛba nti ɛno so so no yɛmfa wei de nkyerɛmu no a wakyerɛ no yɛmfɛ no na yɛnhwɛ deɛ ɛdi akyire inshallah yɛda yɛ maame no ase
ensem no nyinaa no wakyirem ne mo nya ne nkyiremu no nyinaa no ekosi bebi baako bebi ekosi ya no sɛ ɔbaa no akɔtena ɛyɛ nawofoɔ efie bɛyɛ afe ani akyire bɛrima no asan aba ɔbɛwurawura mu a sɛ wasa akɔfa ɛyɛ ɔbaa no na ɔpɛ sɛ ohun sɛ awadeɛ ɛwɔ wɔnom ntem na asɛm yi no ne wuma ne sɛ yɛakyerɛ akwan a yɛfa so edugu ɛyɛ awadeɛ sɛ ɛyɛ bɛrima no ankasa ɛna ɛgyae ɛyɛ ɔbaa no yɛsɛ ɛfrɛ no sɛ atɔlak sɛ nte saa ebia na awaregyae no so ebɛfiri ɔbaa no hɔ na ɛsan sɛ ɛnyɛ ɔbaa ɛna ti ne sika akɔ ware sɛ ɔbaa no ɛsrɛ awaregyae enti ɛno nso no yɛfrɛ no sɛ alkhulu na ɛsɛ kasa yi mu nyinaa no yɛnhu sɛ tɔlak a yɛfiri bɛrima no hɔ aba a yɛbɛtumi agyina so sɛ awadeɛ ni hɔ ɛne yɛn nsa hunu sɛ biribi so afiri ɔbaa no so hɔ ayɛ dɛn aba a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ɔbaa no so wɔyɛ dɛn wɔsrɛ ɛyɛ awaregyaeɛ sɛ megyere sɛ hɔ no yɛate aseɛ biribi amfiri ɛyɛ ɔbaa no so hɔ ɛma sɛ wɔno so wɔyɛ dɛn wɔsrɛ awaregyaeɛ ɛno na obi an file application for divorce nti ɛba saa no a yɛntumi kasa awadeɛ no agu okay nti awadeɛ no ɛwɔ hɔ ɛsɛn sɛ ɔbaa no koraa na wɔka sɛ wɔmpɛ wɔsrɛ awaregyaeɛ a wɔde nneɛma no ba na bɛrima no so ayɛ yi na yɛdi ho adanse na yɛgu awadeɛ no ɛsɛ biribi saa no ɛnsi yɛ nti mfomsoɔ deɛ bɛrima no ayɛ bi ɛyɛ mfomsoɔ ɛso sɛ wɔagya ma ɔbaa akɔtena baabi bɛyɛ afe na ɔmmɔ no akɔhoma ne mma gyidie ne bibia no wanyɛ saa mfomsoɔ menka sɛ mfomsoɔ ɛno yɛ bɔne nti ɛno deɛ aba bɛtɔ ɛyɛ wɔnom mmienu ntɛmu sɛ wɔnom san ka ho ho bom na wɔnom bɛka na akyɛwpa bi abom na mpata bi abom na ntiasɛ yɛ adwuma a sɛ nte saa na ɔbaa no kasa na ɔde te awade mu kora na atemu ada nyankopɔn ɛbɛsɔ ɛbɛgye ne kyɛfa ɛwɔ bɛrima no hɔ ɛde ama ɛyɛ ɔbaa no ne mu awadeɛ no deɛ biribi eni hɔ ɛkyerɛ sɛ bi a agu ɛsan sɛ ɔbaa no mfa biribi ama sɛ wagyae ɔbaa no na ɔbaa no nso mfa biribi ankɔɔ sɛ wɔno nso wɔsrɛ ɛyɛ awaregyaeɛ saa noma no nyɛ nkɔɔ so nti awadeɛ no deɛ da so ɛwɔ ne neɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ mu ntɛm no ɛhɔ ɛna bɔne no ne mfomsoɔ no ɛwɔ nti ɛno deɛ sɛ nti aseɛ yɛ adwuma na ɔmoka ne mpata bi ɛba mu deɛ a ɛnɛ na aka asase yi so ha yɛ a sɛ nte saa deɛ a ɛyɛ case bi a yɛadwɛn ne yɛbɛtoa so ɛyɛ dankwama atenada na yɛmfa last question firi yɛ maame ɛhɔnom na salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh imam bamba musa to salama wie bi mu sɛ awale asam no deɛ wodi ho dwuma no deɛ na question deɛ bi bɛba wo so paa ɛkyerɛ sɛ ɛsom no nyame de adom yɛn paa odi mu awade de mu nkyekyɛ mu nyinaa de amma yɛn ɛnso so tituru ne kɛseɛ no paa ne yɛmɛɛma no yɛma sɛbe awale no ɛnyɛ akɔ no ɛnam de wɔn ani bɛhunu biara na wɔn ani bɛdi akyire nti ayɛ hintidie akɛseɛ ɛde ama wɔn besides questions deɛ na mepa ebi bɛba wo so ɛfiri sɛ yɛmɛɛma no bebree no wɔn bubu yɛn ni egu deɛ nyame aka no ɛso ne saa ne nti no yɛ ana ayɛ asotwe kɛseɛ ɛde abɛto hɔ ɛma nipa etimi kasa tia srama awale bebree asumi nkoa me deɛ yɛ ana mehu sɛ wɔn yɛ kasa tia srama awale bebree no yɛ ana wɔn mu nifo ɛnam kwan bi a wɔn hunu mɛɛma no kwan a wɔn de mmaa ne bi nam soɔ ne asisi sɛm bebree nti ɛno nti na ka wɔn kasa ɛma ne tia srama awale bebree saa sramafo ayɛ yɛadwene sɛ yɛware nanso kwan a nyankopɔn hyehyɛ awareɛ kwaa de maa yɛn ɛnyɛ no na ebinom nam soɔ ne sɛ nti amena ayɛ problem amena ayɛ su ne supɔ ɛhɛmaa no adwene mu bebree ɛsaa no nti de tam biara no yɛana maa no ɛgye apene kɛseɛ ɛsaa no nti kɔhyɛ deɛ
so obi na hwe so obebusa pa na so ya na bi mo kwhye busare ya wo mbodre eno so kwhye na amamu a ema no ma sisi anim mu yi me kwhye bi mo esa to aso abade se wo kan bibi sa wo se be ma bo oba na ko homa kopum se ida no ebeso na se ko pa se ida no a oba no ye no be ma na amu oba na ko homa so mu a eno se ebe ne de ebi wo ha ye ka se wo se bi kire mu mienu ebi wo ha first week le wo bobora ko homa to aso free second to third week fourth week do ekoni nyina ekosere bosume miensa soro o mara ko homa bio na ida na ya de eno so soro nkire mu na ene sei to so bie mu ebia no wose oja oba no gusu ye na ida na bia sabi na oba na kwaye oba akwasia na ba ma na petra koto ni mu kaso petra koto mu abeti asia mame na ba ma no bia no de no ho akwaka oba no wode no kwaka no so a ida de beso still no ogina sa wo nware no na sa na o mane me no no wa amuna kwoma wo no wa wia e de no ho akwaka no oba na jimenti wa ma na kwaye wo no se bia e be ma na adwena asesa na still oba be ma ni gina mu a se wo nware no still wo nware no sa asem no na ba he no ene so so nkire mu no ene sei to me kan nyina abobram de ama ne nyame pa wo de anu ye ne ba mi wi na de nam imam what you say Matias pa we wi ana ho be ma na wi ana ho inshallah grofo mema edusa anu ase subo no mini obabi ekra na ono so ne de ochire mo se wo hwe ne papa ne maame akwanya papa ne maame no efa so awade mu to no osua ne nyina no na waye na adwen se won ware kremoni sanse ni wo hu no se saa na kremofo mema nyina etie nam enti we de ensampa ye maame na asam na obusa aye no efa se oba a yesi yaja na wade a washa ase se wo ye ida be ma na bona akohma bia be na otube mienu efiri hokọ na akohma no emma biem eno no de se ni edi kan nyankopon no ana okyehye awade ena ode nhyehyeye ato ho wakyere obia na sede ena wakyere eye obia enso ene ne chefa enti oba ye ja na wade yesi yembo na ho akohoma yembo na akohoma ekopem se ebia ebra no beso na afi na yaja no kwan be ma no so abo akohoma akoduru brebi efe de emma biom nete ne nyina ne se ba wo mo aba na akohoma no ayeka ene da no so enti eya temuada eka no ayeka no ebia nie de bia oba ni wi da na obobo sika na nyina no na wode ma no na afi na opa na cho no de ne ekwanje sika nso aka no ho de a ene emfa nso maka ma enti ase ayi adwuma se enti sa de a eyeka da be ma no so a da nkwa ma temuada otumfo nyankopon ebeje ede ama eye oba no we question no a edin kan no ne etosu mienu se oba no wo idamu na be ma no awia no anase woni na da nso na oba no nim se bia nka be ma na adwen ebetisa reconciliation enso be ma no gina ne wogina eno sa question ya se nimdiefo aka nse bebre afa ho ebi nim kire se sa enna na woni da no e adwaman sa na ebi nim ekira adwen ena ebi nim so adwen no se dan se oda so ye ne yere na wo idamu no enu de entimi je adwaman ni mo fa ne se e bone ena oberma no aye sa bone no de usu e kire e otumfo nyankopon se nyame e de beche no a no de ache no nemum se nyinsen bi epie e sa nhyiemu no ni hia no eni wo hunu se e ne ba ene bio sa nyinsen no so nya ba oba ne ida na nko ye se su ku mu ne nsa eye emprensa no ese wa firi sa ida ne yem akwa apemfo ida mu apemfo ida so no
ekopem se obewo de senyense ne mfimi no kura no wato wasa akopem se obeden Nyankopɔn se wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahun wono wonya ye oba pemfo no de ne de no nye se obebu ne nsa bio eyawo nti wosan firi ne idadada no mu aba eye awodi mu demum wia oba no wosisi oba no se asisi no ende dan kwa mati moda eya asem a eda be ma no so a no otumfo nyame ekwa akoka esan se wia no wia no se oba ne ye ida wokas okon ho no wo nim se bia adwen no aiden adwen no asesa saa wo so wa adwen entesa wodina ne wodina na je wakwa akọ yusu no kwa nti we no ye hawa oda to oba no so eya asisi nti we no akwai se eda oni otumfo Nyankopɔn entem nti hono so kakra yɛbɛka no ngidi sɛ nyame ayɛ adom a sɛ yɛwura ɛyɛ saa topic mu yɛte yɛtremu a yes questions no bɛba ɛnoma bebree so ani bɛda hɔ ama yɛate aseɛ nti yɛda Nyankopɔn ase wɔ saa akwanya yi a wɔde ama yɛn nti Nyankopɔn ɔnhyira obi biara a wɔnyɛ adagye ɛtie yɛn ne ɔhwɛ yɛn nti yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ nyame ɔnhyira obi biara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hi ma'am, online radio program ni focus on Islam. Episode no marriage and here share how to manage marital misunderstandings and I say disputes. Yani Imam Abdullah Yusuf Bamba any di jumedi. Mo am here live Facebook, YouTube, Play Store. Any audios yasha to WhatsApp platforms ne so yedamu nyina mo ase da se na yebese share programs akato aso monko so na muti Imam online radio and then TV. Mam Radio. Wallahi, Al-Jannah to Firdaus. Inshallah. Amen.